мухлисони азиз, агар шумо хоҳед ки барномаҳои ҷолиби мо зуд пешниҳоди шумо шаванд, пас ба ссилкаи зери видео сарпарасти мо Adinix даромада регистратсия кунед. шумо мегӯед ки заное ки мардора истифода мебаранд, худованд дар тори сарай ба азамати Аллоҳи поке ки халқ мкарда қасам мехӯрам, ман ҳамин кора ягон бор накардам. Мазбек мада дӯст писарам буд, ҳамин хел мақсад кардем рости гап. Оли вақту соати туя муайян накардем. Хуб мурчари ман гӯспандай. яъне ин овоза ҳақиқат дорад. ҳақиқат дорад, бале. ва агар махфӣ набошад, интихоб аз ҷониби модаратон гуфтеда? Бале. санъаткор ҳастанд, овозхон ҳастанд. боз як сароянда хонашин шуд, даҳшат. Не ки фикр мекунам ки ҳеҷ чиз нест. Дар номи Манижа Давлатваҷонов. Азизбек Ҷураев. чун бисёртар ба он кас шумо суруд мехонед, дует мехонед, баъд тӯй меравед. ҳамкории мо қатъ шуд. хотири ҳамун рӯзҳои гузашта намехоҳам ки дар иззати нафсиш бурасам. Зинда бошӣ бародар. Падарҷону модарҷонам мисол нигоҳу бину ҳамаш дар гардани ман. ҳазорон бор шукр ки худованд ҳамин вазифаро мара дода. ҳар каста насиб намешавад. шумо аз мӯйҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯй сар ранҷ мекашед? пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. дуруд бинандагони азиз, барномаи навбатии чеҳраи ошиноро аз канали Tojikon Group тақдими шумо мегардонем ва бо дархости зиёди мухлисон ба барномаи худ яке аз овозхонҳои ҷавон, хушсадо ва хеле зебо Шукронаи Сафарзадро даъват кардем. зинда бошин, саломат бошин. соли нави мелодӣ муборак. ташаккур ба шумо муборак. ва мухлисон бисёр хоҳиш карданд ки бо шумо як барномаи нави соли нави мо пешниҳод кунем ва мо бисёр овозаҳо шунидем ва мехоҳем ки атрофи анамин овозаҳо каме суҳбат карда бошем ва он саволҳое ки мухлисон дар эфирҳои мо пешниҳод карданд ва дар комментарио навистанд аз худи шумо посух гирифта бошем. зинда бошин. ва пеш аз оне ки саволҳоро ба шумо пешниҳод мекунам ва мехоҳам нахустин фаҳмем ки мучали шумо чӣ аст. саломат бошен. аввало салому дуруди хидмат ба кулли бинандагони канали Tojikon Group мерасонам. зинда бошен. ташаккур барои дастгириётон ки дар бари мо ҳастен, моро дастгирӣ мекунен. хуб мурчари ман гӯспандай. ман як сарояндаро савол додам, мушараш маймун будааст вале шарм дошт нагуфт. баъдан иқрор шуд аз шумо гӯспанд будааст. бале. хуб, зинда гӯспанд бошед. чизи ҳалол айхай худованд ҳалол офардагаш. бале. алҳамдулиллоҳ. ва тӯли чанд ҳафта шуд ки як овоза паҳн шудааст ки гӯё ки шумо ба шавҳар мебароед. ин овоза ҳақиқат дорад? ҳамин хел мақсад кардем рости гап. ману хонавода модарам бисёртар хостам ин чиза. акмам қабул кардем. оли вақту соати туя муайян накардем. ман дар шумо суҳбати телефонида гуфта будам. насиб карда боша агар ами аниқ шид иншоалло ки ҳаматона даъват мекунем якҷоя. ҳо ҳам хеле кор ҳастай мақсад. яъне ин овоза ҳақиқат дорад. ҳақиқат дорад, бале. ва агар махфӣ набошад, интихоб аз ҷониби модаратон гуфтеда? бале. санъаткор ҳастанд, овозхон ҳастанд? на хайр не. дур аз санъат дур ҳастанд. умуман дур ҳастанд. бале. шумо дидед якдигарро? суҳбати телефонӣ? аз наздик надидед? не. ва чӣ хел аз наздик надида, мисли ҳамун момаҳои мо надида ба шавҳар мебароед? хай ака насиби тақдир агар аксро ҳам худованд. надидед? мо тариқи видеовизов тасвирӣ яъне суҳбат кардему. мо аз наздик надидагем. во нахӯрдед тамом Не. мулоқот, не свидание? не. чӣ хел мешавад як духтари зебо сарояндаву бо аз наздик во нахӯрда бошад? рости бисёртар мехоҳам ки вақти хидмат ами муддати як моҳ мешава ки сахт мехоҳам ки вақти хидмат дар корам дар эҷодиётам сарф кунам, ба хотире ки ҳар як лаҳзаи мо ғаниматай. бо соли нави мелодия пеш худо хоҳад сурудои нав, оҳангои ҷадид. аз паси коро тасмим гирифтам ки фақат вақтма дар корои худам сарф кунам. то тӯй. ва рафту
شوهر آینده شما گوید که شکرانه دیگر سرود نخوان خانشین شو راضی میشوی ترک صحنه میکنی؟ زنده باشن. بسیار یک سوالی که من چیم خیلی شدم. مقصد وقتی که زن به شوهر میبروید طبق اسلام شوهر قبلگاه زنه، نزدیکترین انسان برای مثال همیز زن به مرد، مرد به زن. در بین اینجا نکاح میشود که نکاح یک کرامت خیچه داره. مقصد وای شوهر وای قبلگاه هیچ وقت به هیچ وجه خفه کردن در کار نیست، سخنشون هم رد کردن در کار نیست. من فکر میکنم که کلی مخلصا اگر که ما شوهر کنم شوهری ما زیدی صنعتی ما ببرویه، فکر میکنم که کلی مخلصا هم خرسند میشوند که مثال به زندگی خودشی دلکه باز یک سراینده خانشین شد دهشت. نه که فکر میکنم که هیچ چیز نیست. انشالله که من قطعی مخلصم. هنگام صحبت های تلفنی کم صحبت میکنم. شرط نگذاشتن، نگفتن که شکرانه بانو شما ترک صحنه میکنی؟ راستی گپ قطعی ما دارم صحبت کردگیان ما درک ندارم. نکی ما در گفتگیان که دوامتی مرا ای خدمت در بیسوتر صنعت ما دوست میداره. یعنی که شما شوهر پیدا کردید اخترش پیدا شد که زیدی هنر شما نمیشود. بله انشالله. و رفت و من شما توی کردید. توی در کجا میشود؟ توی در همی شهر دوشنبه انتخاب میکنیم یگان طرف خانه زیبا که کلی دوستان همه کسا یک جای خرسندی کنیم. من علاقه پیش فالبی نیستم و پیشگویی میکنم که در توی شما برای سرودخوانی میانی هنرمندان شاید که جنگ شود برای میکروفون. و زنده باشم. کی رو دعوت میکنید از هنرمندان مشهور آرزو دارید که در توی شما سرودخوانند؟ راستی گپ وقتی که من میخدم توی میرم توی مردم گذراندنی میرم یک حسی عجایب در درون دل من هسته. نمیدونم فقط شو عروسا نگاه نمیکنم، فقط میدان صحنه ما اما دمایی که در پیش من هوایی را نگاه میکنم و اش ما به هوایی میتم. نکی فکر نکردم یکم بار که در توی خدم چی مثال دختر آرزو میکنه که ای خیلی لباس پوشه، ای خیلی پلاتیا پوشه، ایش پوشه. نکی ما فقط به خاطری که آرزوی مادرم عملی کنم به همین خاطر تصمیم نگرفتم. ولی راستی گپ که کدام هنرمند توی شما رو میگذرونه؟ بله من راستی گپ همه هنرمندا را دوست میدارم، زیاد احترام میکنم، همشون در پیشم لطف دارن. زنده باشین. خدا نصیب کرده باشم تی یعنی کم بعد زنگتون میزنم میگم کجان کیره بگیم. من باشم میگم منیجر دولت را پیروت کنین اونه که اومده نمیتونه. در نام منیجر دولت و جانم. میدونید شما کیم کجایتون مانندی داره نمیدونم چشمتون یا که جیگتون هم خیلی یک شیرینی روتون با منیجر بانو خیلی ماننده. بسیار فخر میکنم. دوستش میدارین؟ زیاد. مثل خودم بده. دوست داری اپای منیجر جان ندیدم یکم بار از نزدیک با نخوردم. لیک یک وقتی که نامشم میگیرن یا که آهنگاش در یک اونجا صدا میته که میشنوم یک حسی عجایب خرسند میشم و با یکم ترزیق میشم که نیستن در صحنه. لیک بسیار دوستان میدارم اپای منیجر جان. مبادا یکی اگر تماشا کردن صدقه قدم من میدونید صفحه اینستاگرام منیجر بانو رو میدونم، خودی او پیش میبرد صفحه رو و ادمین هم دارد. چندین برنامه های ما رو همین جایی که هنرمندان درباره صحبت میکنن سخنای نیک میگوین همونجا را در صفحه اینستاگرام خود میموند. و من باوری دارم که برنامه ما رو منیجر بانو در دولت تماشا میکنن و من فکر میکنم که بعد از او چندین ستاره ها آمدند روی صحنه هنر ولی یگان کس جای منیجر رو گرفته نتوانست. شما هم خیلی فکر میکنید؟ منم خیلی فکر میکنم که باید نگفتون در بخشش میگن که هر یک گل بوی خیچه داره نه؟ بله. مثال من وقتی که اپای زلای خورم میبینم برآمد کردنشه خیلی عاشق میشم ده همون آدم ده که خداوند قوت بتشون با عید زیادتر بتشون زیاد دوست شدن میدارم حرمت میکنم. لیکن وقتی که آهنگ اپای شبنم جان گوش میکنم اپای فرزانه جان یا دیگرها صنعتکارا گوش میکنم همش معقول من همش دوست میدارم. هر یک گل بوی خیچه داره. من همین خیلی حس میکنم. این درست است. من به اون معنی میگویم که اون سبک و اسلوب و طرز لباس پوشی و سرودخوانی و رقص و مناسبت و
اون مهر و محبتی که میان خلق منیجه دولت و داشت تا حال هنوز هست. هم هست و کسی اون محبتی مردم تاجیک و من مردم فارس زبان رو به دست آورده نتوانست. این اندیشه شخصی من است. و بیایید برمیگردیم اطرافی هنر شما. و بعد از آنکه به شوهر برآمدید با شوهرم باز با عزیزبک جوریف دویت خانی رو ادامه میدید یا اینکه فعالیت شما قطع میگردد همکاری شما؟ عزیزبک جوریف چون بسیارتر با اون کس شما سرود میخونید دویت میخونید بعد توی میروید. مدتی 1 ماه یا که 2 ماه میشوه ما عزیزبک از نزدیک ندیدم. چرا؟ همکاری ما قطع شد. ما خودم خواستم این چیزا به خاطر چی بسیار مخلصا سوال میتین در پریمای افیرام در کامنتاریام می نویسین اکما جوابش میتم که به یگان خفگی بین ما جنگ شد نه یگان گندگی دیدم ایو نه یگان پرابلم شد هر چی شد خدا میدونه. مثال هر گپا گفتن در کار نیست. هر چی شد خداوند میدونه. خداوند بزرگه. ما به خداوند تکیه میکنیم. خداوند خودش میدونه که چیکار کنه. از گفته های شما برمیاد که میان شما کیم چی نفهمی شده میگن است. که اکا جان آدم میگن هم تو دوست همکاری رو در قد نمی سفر میشناسی دوست را دشمن در سفر فرق میکنی. بهترین انسان عزیزبک جوریف دوستان میدارم حرمتتان میکنم به خاطر که نان و نمکشان خوردگیم. پدر و مادر او شخصیت مرا بسیار حرمت میکنن احترام میکنن. به همون خاطر من هیچ وقت نمیخوام که در عزت نفسی عزیزبک جوریف برسم. هرچند که چیزی که شیده نشیده ما یک وقت نان و نمک میخوردیم برادر خواهر بودیم در محفلا میرفتیم مثلا ما را حرمت احترام میکردن. خاطر امروز روزای گذشته نمیخوام که در عزت نفسش برسم. زنده باشی برادر. بله. و داماد از دوشنبه هستم. بله. در دوشنبه من زندگی میکنید. خدا خواهد. از بختر میکوچید میوید. راستی گپ ما در بختر مقصد عزیزبک جوریف وقتی که ما کار میکردیم در دلم بسیار جای گرفته بودن. مثل برادرم میدونستم که من خدمت تو قیس نمیکردم که من برادر ندارم. اونا در بری من نه که از میگم بگم خیلی خداوند خودش من به همون خاطر رفته بودم به خاطری که ما کار کنیم. مثال شکران بیا زنگ میزدن من میرفتم مثال و یا نمی آمدن من میرفتم به خاطری که همه کارای ما در اوجا بود میشید. خیلیتان میدونین. اینم جان استودیو ثبت آوازمون میکنه و مثال کارمون دیگر رو پیش میبره. ما اوجا میرفتم بعد هم خیلی تصمیم گرفتم که اگر ما در اینجا زندگی کنم یک مدت چی میشه. من مدت 5 ماه یا 6 ماه میشه در شهر بختر زندگی کردم. لیکن انشالله که با میام پیش شما میام با وطن خودم میام که. بله. و من میبینم که زود دختران رو عوض میکند برای دویت خونی عزیزبک جوریف. این بر شما یگان تاثیر منفی نمیرساند؟ رشک یا اینکه چیزی بدبینی یا نمیگفتید برای چی با دیگران نیز دویت میخونید؟ اونا رو از کجا میآورد این قدر؟ ما راستی گپ دخترایی که میارن ما چی برش کنم؟ ما کجام کمه و مثلا بعضی هنرمندانی هستن که فقط با یک از دویت میخونن ولی او قریب هر ماه با هر نفر دویت میخونه. اختیار داره. بگذار که لوی دولت دنیا برای همه دخترها جمع اختیار. ما چی برش کنم؟ از بگ ما نه دوست پسرم بود نه یگان چیز دیگه. ما فقط برادر بودیم. در کانالش ابونه شدگیم. وقتی که خیلی میبیایم تاجیکون گروه میبینم ویدیوتون رو تماشا میکنم میبیایم میبینم تماشا میکنم نکنم یا لایک میمونم میگذارم میرم. ندارم در درون دلم گندگی سیاهی ندارم نسبتی یگان انسان. با همون خاطر میگم که به خاطر روزای گذشته به خاطر نان و نمک حرمت احترامی پدر مادرش ما او انسان او شخصیت حرمت میکنم. و گفتید که داماد رو شما پیش نمیشناختید یعنی با محبت با عاشقی و اله بنیاد نمیکنید و چه دل راضی شد؟ نفری رو که تماما ندیدید نمیشناسید باوری دارید که شما رو خوشبخت کرده میتواند؟ راستی گپ توکل به خدا میکنید؟ خیلی خداوند بزرگه. اگر همین در تقدیر ما همون نفر باشه ما هیچ علاجی ندارم. مثال با همون نفر مثال عروسی میکنم. بله. اگر خداوند راضی باشه نه که خداوند راضی نباشه یک کارای میشوه که همین کار قطع میشوه. همش در دستی پروردگاره. نه که من فکر میکنم که همین وقتی که زن نکاح میکنه اوجه یک مهر در درون دلش پیدا میشه و هم خیلی است که بله.
зиндагӣ мекунӣ оста оста худованд бита агар байнда бо фарзанд мешавад чӣ хел зиндагӣ ширин меш зиндагӣ хубе агар зиндагӣ карда битонӣ. ман барои чи ин саволро додам чун як дӯсти ман як бону дигар нафарро дӯст медошт вале бо дигар кас вале бо оила дигар дошт. кас ӯро маҷбуран оиладор карданӣ шуданд ва аз ман суол кард ки ака маро ба дигар нафар маҷбуран ба шавҳар медиҳам, он ҷавон ба ман тамоман писанд нест, намешиносам, намедонам. ҳатто ба он ҷавон гуфтааст ки ман дигар нафарро дӯст медорам, вале он ҷавон қабул кардааст ба хотире ки ба ин духтар ошиқ шудааст. ин гуфтааст ки ман шуморо дӯст намедорам, гуфтааст ки баъд аз тӯй ман коре мекунам ки ту маро дӯст медорӣ, ба ман ошиқ мешавӣ. аз байн 5-6 моҳ гузашт ва боз бо ҳамон духтар мо вохӯрдем, як шиноси наздик аст. суол кардам ки зиндагӣ чӣ гуна аст. гуфт ки гапи гуфтаи шумо баромад, баъд аз тӯй меҳру муҳаббат пайдо шуд ва дӯстдоштаи аввалинамро фаромӯш кардам. айни замон шавҳарамро дӯст медорам ба хотире ки эҳтиромам мекунад, дӯстам медорад, иззатам мекунад. аз ҳамин хотир зан заифай, зан нозукай, не ки баъзан ҳамин қадар заиф будан мо нозук будан мо мисол кор мекунем, мо ҳам мардем ҳам занем. мисол барои падару модар чӣ хеле қихтон медонем, мо бародар надорем, як гапа дорем, шавҳар дора ба зиндагии хиче, падарҷону модарҷонум мисол нигоҳу бину ҳамаш дар гардани ман. ҳазорон бор шукр ки худованд ҳамин вазифаро мара дода, ҳар каста насиб намешавад. зан ҳамин баъзе мардое ҳаст ки дӯст медоранд, мега мисол истифода мебаранд. мард ӯ марди нест ки набояд зан даҳу марди ошиқ шава ки фақат дӯст доштан мехоҳад, мақсад гаштан мехоҳад. мард ҳамун марде аст ки дӯст медорад, зан мекуна, хона меёра, зиндагӣ мекуна, ободира хушбахт мекуна. бале ҳамин хеле мардое ки занора истифода мебаранду мисол ба вай хотири мекунад маблағаш, ба хотири касбаш, ба хотири шояд хонаш, мансабаш. мошинаш, ин гуна мардҳонро алфонс мегӯянд дар мо. ман ҳамхели мардора даюс мегум, ҳамхели мардора паст мегум, ҳамхели мардора зан мегум. Ман фикри шахсии ман занро истифода мебаранд. бале бале лек ҳамхели аз заное ки баръакс мардонро истифода мебаранд чи махсусан баъзе сарояндаҳои машҳури мо ки ба хотири пул, сарват, хонаву мошин шуда бо мардони 50-60 сола ҳатто оиладор мешаванд, зани дуюму сеюм мешаванд. ба чунин ҳунармандон чӣ гуфтанӣ? ман ягон ҳунарманда кор надорам. чӣ коре мекунен намекунен, куҷоида ҳастен, сарбаланд бошен, худованд нигоҳбонтон бошад, чунки ман худмам ҳунармандам. метарсем ки не ман ҳеҷ кас наметарсам. ин сар фақат назди парвардигор хам мешава иншоалло раҳмон. ман худамам хеле духтаре ҳастам ки ҳама қатиам хелем ҳаматонро дӯст медорам. чӣ коре мекунен намекунен, худованд нигоҳбонтон боша, қувваттон бута. мақсад ки ҳамхели мардое ки ҳастам, бисёр дидам, бисёр дӯстома дидам. шумо мегӯед ки заное ки мардора истифода мебаранд. худованд дар тори сарай ба азамати аллоҳи поке ки халқ мекарда қасам мехӯрам, ман ҳамин кора ягон бор накардам. ба ҳеҷ ваҷ моментҳое шудагия ки зурум омадагиам, моментҳое шудагия ки пул надоштагиам, мисол ягон проблема да ғалтидагиам. но ман ягон марда як бародар дорам, ҳасанҷони муродалӣ, каналаш Заргар медиа ки маводои моро дар муҷа мепартоянд. фақат акаҷон ихеле ози шумо зан заден, акаҷон, ака Абдураҳмон гуфтаистай, гуфт акай Абдураҳмон ки сухан карда боша, мақсад бира кори акама буд ки зинда боша. пурсидам, иҷозат додан ки ман да бародар ман ҳеҷ вақт мара намега бира айҷар бипар подушкана, акаҷони ман сахт дӯстат медорам. мақсад ки фақат дидин сини амра мегум акаҷони хеле, акаҷони хеле гуфта мепурсам. накардам ҳамин кора, ба номи худо қасам накардам. ва мо таманно мекунем ки чунин ҳам нашавад иншоалло ва иншоалло ҳам ки дар намешавад. ҷодаи санъат, ҳам дар зиндагии оилавӣ ки қадамҳои нахустинро худо хоҳад мегузоред рӯзҳои наздик ба шумо. пеш аз ҳама хушбахтӣ, чунки хушбахтӣ ин гавҳари ноёб аст. хушбахтиро бо молу бо сарват харида намешавад. ва таманно мекунем ки яке аз бонувони санъаткори хушбахт шавед. хушбахт бо маънои томаш, бо ҳарфҳои калон. ва дар соли нави мелодӣ 2022 чӣ нақшаҳо доред ва кадом таронаҳои нав, клипҳои навро пешниҳоди мухлисони худ мекунед? саломат бошен. рости гап якду суруди халқӣ доштам.
як 2 моҳ пеше ки ман гуфтам ки ман аллакай 1 моҳ мешавад ки дигар одам шидам. Пеши ҳамун 1 моҳ як ҳолатида будам ки фақат корам дар хона шиштан, хеле беовоз, ҷои торикӣ слишком монда шидам. Як 2 проблемае шид ки бисёр маро ҷиқид. Но зури зур 5 рӯз азоб кашидам. 5 рӯз бо дасти хидматхидам гирифтам. Шукронҷон бихез бачам, соли навӣ ай. Дасти хидматхидам гирифтам, хестам, маводома овардам, ҷамъ кардам бачаҳое ки бояд кора пеш баранд. Ишабрени хеле кунед, ишабрени хеле кунед. Як 2 суруди халқӣ худо хоҳад, баъд бо як суруди чӣ мегӯянд зарубежнӣ, бо як суруди модар. иншоалло раҳмон ки пешкаши мухлисо мекунем дар канали Заргар Медиа. саломат бошед. бори дигар хуш омадед ба барнома ва ба мухлисон ва бинандагони барномаи канали Тоҷикон груп чӣ таманниёт доред? зинда бошен. Фикр мекунам ки ин аввалин маводи мо нест дар Тоҷикон груп. мо бисёр кор мекунем, мисол ҳамкорӣ дорем, дӯстӣ дорем, ё-рафиқӣ дорем. Гуфтанием ки ҳаматон дар раҳмат ки ҳастен, дастгирӣ мекунен. Мисол канали Тоҷикон группа ба дастгирии ки шумо мекунед ҳамин одамо арзанданд. Ман имрӯз фаҳмидам ки дар ҳамин қадар ҳавои хунук шумо чӣ кор кардестен. Ман аллакай ларзидестам. ҳама ин меҳнату заҳмати мо ба хотири волидагии мухлисон аст. бо бисёртар ҳамин бале ҳамин чиза гуфтанӣ будам. Тамошо мекунанд, мисол камтар вақтшона мегзаронанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад дар ҳар куҷои дунё ки бошен. дастгирии шумо пешравии канали Тоҷикон группай. Агар ки ҳамин мисол дастгирию пешравӣ хуб боша, иншоалло ки бо як оҳангаки зур мекунем, якҷоя мерем сабт мекунем, бо пешкаши мухлисон мо мекунем. дует хонданро бисёр дӯст медорем. бисёр ҳунармандони дует хондагӣ ҳастем ва Шукрона Бону ҳам бисёр садои хуб доранд, садои халқӣ доранд, хоси халқӣ аст ва таманно мекунем ки дар зиндагӣ ҳамеша хушбахту сарбаланду муваффақ бошед. ва бинандагони азиз, меҳмони барномаи чеҳраи ошино буданд овозхони хеле зебо, ҷавон, хушсӯҳбату хушчақчақ, кулоби бале, Шукронаи Сафарзод. хайр, то барномаҳои дигар саломату муваффақ бошед.